Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. La leçon d'aujourd'hui va porter sur les adjectifs cardinaux. معناتها الأعداد en page 14 الصفحة 14. Donc voici une partie de la page 14. Je découvre les mots. أكتشف الكلمات. On commence par lire ce petit paragraphe. نبدأ بقراءة هذه الفقرة القصيرة. Le maître, المعلم. Regardez la photo. Regardez معناتها انظروا. La photo معناتها الصورة. Regardez la photo. Comptez احسبوا. Comptez les gazelles sur la colline. C'est quoi la colline? La colline هي une petite élévation de terrain de forme arrondie. يعني ارتفاع صغير تحت سطح الأرض يكون شكله دائري. En arabe نقولوا الهضبة. Voilà, la colline معناتها الهضبة. Répond Massinissa. Il y a معناتها يوجد. Il y a 3 gazelles. Il y a combien de gazelles sur la colline? Donc, il y a 3 gazelles. Voilà. هنا عندنا une question. Lis le dialogue. اقرأ الحوار avec ton camarade. مع زميلك. Réponds à la question. أجب على السؤال. Combien y a-t-il de gazelles sur la colline? كم يوجد من غزالة فوق الهضبة. Donc, il faut écrire une réponse complète. لازم نكتبوا إجابة كاملة. Et on commence toujours par une majuscule. Donc, il y a 3 gazelles sur la colline. Voilà. نبدأ directement بلا leçon. Les adjectifs cardinaux. معناتها الصفات العددية. L'adjectif cardinal. في الجمع نقولوا les adjectifs cardinaux وفي المفرد نقولوا l'adjectif cardinal. راح نتعلموا كتابة الأعداد بعض القواعد des exceptions etc. أول حاجة لازم نعرفوها هي أن الأعداد في اللغة الفرنسية يقدروا يكونوا على شكلين. Les adjectifs cardinaux peuvent être sous forme simple شكل بسيط يعني عبارة على كلمة واحدة comme 1, 2, 3, 4 par exemple 14, 16 ou bien sous forme composée شكل مركب يعني عبارة على كلمتان أو أكثر comme 17, 18 et 19. Donc les adjectifs cardinaux se présentent sous forme simple ou sous forme composée. وفي la forme composée الأعداد تكون متصلة فيما بينها بأن trait d'union. Par exemple 10 و 7 تكون متصلة بأن trait d'union 17. إلا في بعض الحالات كما 31 30 وال 1 راهم متصلين بيناتهم بلا conjonction de coordination et. Donc في هذا le cas on n'écrit pas le trait d'union. ما نكتبوش le trait d'union. parce que راهم متصلين ب A. Donc on passe à autre chose. نتعلموا كتابة الأعداد ومن الأفضل التلميذ يتدرب عليهم pour ne pas avoir de difficultés par la suite. On commence par 0. Un fleu masculin, une fleu féminin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sous forme composée, 18, 19, 20, 21. 21 relié avec la conjonction et. Ensuite 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, on a ajouté S, on verra pourquoi. 90, 100, 200, 500, 501, 1000 et 2000. Donc هادو هما les adjectifs cardinaux معناتها الأعداد. برك كاين des exceptions يعني كاين حالات خاصة.
Par exemple, 1 devient 1, 200 هنايا زدنا لها الاس و 80 زدنا لها الاس. Par contre في حالات واحد اخرين كاين وين ما نزيدوش الاس. Pourquoi? Donc هاي ليك القاعدة. Toujours en page 14. Je retiens l'adjectif cardinal يعني العدد est toujours invariable. Que veut dire invariable? ماذا يعني invariable? invariable معناتها ثابت، يعني لا يتغير، qui ne change pas، لا يتأثر بالجمع ولا بالمؤنث. احنا في الجمع واش نزيدو لا رègle générale هي نزيدو لو اس، وفي المؤنث لا règle générale نزيدو لو او. مي كي نقولوا invariable معناتها العدد ما يتأثر ني بالجمع ني بالمؤنث، يعني ما نزيدو له والو. Prenons des exemples. 4 fraises. 4 est un adjectif cardinal qui est invariable, donc on n'ajoute pas le S. Un autre exemple, 5 élèves. 5 est un adjectif cardinal qui est invariable et ne s'accorde pas. Donc فهمنا مليح واش معناتها invariable، mais كاين حالات خاصة، كاين des exceptions. L'adjectif cardinal est toujours invariable, sauf ما عدا 1, 20 ou 100. نبداو بالadjectif cardinal 1. Par exemple, un lion. Le mot lion est un mot masculin singulier, اسم مفرد مذكر, donc نديرو 1. Par contre, une fraise, le mot fraise est un mot féminin singulier, اسم مفرد مؤنث, donc نديرو 1. Ensuite, 20 et 100 prennent un S lorsqu'ils sont multipliés en fin du nombre. يعني نضيفو لهم S كي يكونوا مضروبين وكي يكونوا في نهاية العدد. Exemple, 20 voitures. نشوفوا الشرط الأول. La première condition n'est pas vérifiée. يعني الشرط الأول غير محقق. كاين 20 وحدة فقط ما راهيش مضروبة في عدد واحد آخر. Elle n'est pas multipliée par un autre chiffre. Donc on n'ajoute pas le S. 80 voitures. Donc 4 هدرنا عليها قلنا بلي les adjectifs cardinaux sont toujours invariables. Par contre 20, pourquoi on a ajouté S? Parce que la première condition elle est vérifiée, elle est multipliée. يعني راهي مضروبة في عدد واحد آخر. 80 معناتها 4 fois 20. Donc 20 راهي مضروبة في 4. 80 et elle est aussi en fin du nombre. راهي في نهاية العدد. Elle n'est pas suivie d'un autre nombre. ما راهيش متبوعة بعدد واحد آخر. Donc on ajoute le S. Le dernier exemple, 82 voitures. Donc la première condition elle est vérifiée. الشرط الأول راهو محقق. 20 راهي مضروبة في 4. Par contre, la deuxième condition n'est pas vérifiée. 20 elle n'est pas en fin du nombre. يعني 20 ما راهيش في نهاية العدد. راهي متبوعة ب 2. Ça revient au même pour l'adjectif cardinal 100. يعني نفس القاعدة تطبق على 100. 100 voitures, on n'ajoute pas le S parce qu'elle n'est pas multipliée. يعني ما راهيش مضروبة في عدد واحد آخر. 500 voitures, 100 elle est multipliée et en fin du nombre, donc on ajoute le S. 502 voitures, elle n'est pas en fin du nombre, ما راهيش في نهاية العدد, donc on n'ajoute pas le S. وصلنا لنهاية الفيديو، والجزء الثاني راح يكون عبارة على تمارين، راح نخلي لكم الرابط في الأسفل. كان هذا هو درس اليوم. J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a plu. ونختم هذا بالدعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد.